नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक आम चैनल क्रिएटिव लाइव को बहुत बहुत स्वागत करुछि। आजिर कहानीर नाम हेउछि धन ठिकणा। चलंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। दिने जणे लोक गोटे बाबा पाखक जाई पचारिला धन केउठी थाए। बाबा ए प्रश्न रे थतमत हेबा देखि लोकटी पुणी कहिला, तुम पाखरे लोके तुमको केते भेटी देवा सह धन भी देउछंती, तेणु तुम पाखरे धनर ठिकणा अछि, तथापि तुमे से धनर ठिकणा कहूना काहेंगी। बाबा टिके चिंता करी कहिले, एई जेउ किछि धनर ठिकणा मो पाखरे अछि सेई ठिकणा तुमको भी जणा, तेणु जेउ उत्तर तुम पाखरे अछि से प्रश्न मते काहेंगी पचारुछ। लोकटी सीधा कहिला, तुम पाखरे जेतिकी धन अछि सेतिकी मो पाखरे नाही। तुम पाखरे जेतिकी धन अछि सेतिकी तुमे मते देदेले मु खुशी रे चले जाई परंती एवं एई प्रश्न तुमको आउ पचारंती नहीं। बाबा कहिले, केते वर्ष धरी एई जटा दाढ़ी बढ़ेछि, वर्ष वर्ष धरी नाली बा गेरुआ वस्त्र पिंधुछि, सबुदिन सकाळु उठी चित्ता चैतन्य ही मोर भक्त मानक पई घंटा घंटा बसुची एवं काहाकू केते बाट देखौछि तो काहाकू विभिन्न प्रकारर प्रतिकार करबाकू सुनाउछि जे से मते केबे न छाड़िबाकू व्यवस्था करुछि। ता बदल रे से मते भेटी धन एवं सम्मान देउछि, तेणु मु जे धन पाउछि सेटा मोर परिश्रमर फल, तेणु एते परिश्रम रे मु जेतिकी धनर ठिकणा देखिछि सेई ठिकणा तुम पाखकू बदलई देबाकू मु चाहिबी नहीं, कारण मोर परिश्रमर फल तुमको सुविधा रे केमिति देबी। लोकटी कहिला, परिश्रम किए न करुछि, तुम पाखरे भेक अछि, तुमको भिक भी सुविधा रे मिलुछि, एणु तुमर धन ठिकणाटा मो पाखकू बदलई देले भी तुम ठिकणा रे आहुरी धन पळेई आसीबो एवं तुमर भरणा हे जीवो, किंतु मु जेते धन ठिकणा खोजिलिनी मते सठिक ठिकणा मिलु नहीं, तेणु तमे जेउ धन ठिकणा पाइछ सेई ठिकणा मो पाखकू बदलई दियो। लोकटीर अजब कथारे बाबा मुंड घूरी गला, कारण से लोक एमिति पिछा धरी देइछि जे न छोड़ बंधा हेई बाबा पाखरे बसिछि। तेणु बाबा सेठी एपट सेपट हेई सेई लोककू कहिला, बिना परिश्रम रे धन ठिकणा मिलिबा कष्ट, किंतु मो पाखरे जेतिकी धनर ठिकणा अछि ता ठारू यथेष्ट अधिक धनर ठिकणा तुमको देबी, आ तुमे जदि ठीक परिश्रम करि पारिबो तो तुमे सेई ठिकणा निश्चय पाइबो। जदि तुमे सेई ठिकणा रे न खोजिबो तेबे तुम पाखरे ताकू पाइबा संभव हेई न पारे, तेणु तुमे तुम मन को शक्त कर एवं मु जेउ ठिकणा देबी सेई ठिकणा रे तुमर शक्त मन तुमको पहुंचई देबो। एकथा मने रखिबो जे तुमे केबे दुर्बल मना हेई गले तुमे सेई ठिकणा खोजिबा बंद करि देबो, तेणु तुमे जोर देई सेई ठिकणा रे खोजिबो। एबे गोटिए कथा परीक्षा स्वरूप देख, एबे प्रत्येक लोक धन ठिकणा रे धन को खोजी बुलुछंती, किंतु तार प्रकृत ठिकणा समस्ते पाउछंती कि? एहार कारण जी दुर्बल मनरे ठिकणा खोजुछि सी ठिकणा को भूली जाउछि बा प्रकृत ठिकणा को छाड़ी अलग जगह रे उंडाळुछि, एणु तुमे ए ज्ञान को अंतर मनरे धारण करी ठीक ठिकणा रे धन को खोजिबो। बाबार कथारे सेई लोकटी उत्साह देखे कहिला, ठीक अछि बाबा, मते तुमे बेसी धनर ठिकणा दियो। बाबा कहिले, धन पाइबा समस्तंक भाग्य न थाए, किंतु तुम भाग्य रे बहुत धन मिलिबार अछि बोली मते जळ जळ देखा जाउछि, तेणु तुम भाग्यटा केउठी ठीक ढुकी जीव से कथा कहि हेबो नाही। तेबे तुमे मोठू जेउ ठिकणा नेबो सेठी साहसर सहित खोजिबो, कारण एइटा पूरा फांका ठिकणा, एबे धन सबुठी उडुछि, सेई धन को धरी पकेइबा पई तुमर शक्ति जाग्रत करिबा जरूरी। काहा भाग्य रे धन उपरु गଳି पारे, तुमे मध्य ठीक सेई भलिया लोक, तेणु तुमे सेई धन को पाइबाकू उपरकू चाही अपेक्षा कर। बाबा लोकटी को एमिति कही विदा करि देई आश्वस्त हेले।
ଲୋକଟି ଧନ ପାଇବାର ଉପର ଠିକଣା ନେଇ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ସମୟ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ବସି ରହେ। ଦିନେ ସେମିତି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବସି ରହି ଉପରକୁ ଚାହିଁଛି। ହଠାତ୍ ମେଘ ଘୋଟିଯାଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାରୁ ଲୋକଟି ଭାବିଲା ଯେ ଏବେ ତୋ ପାଇଁ ଧନ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରୁ ଗଳିବ। ସିଏ ସେମିତି ବସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ଲୋକଟି ସେମିତି ଭିଜି ଉପରକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ଯେ ସେ ଡରି ତାର ଘରକୁ ଛୁଁ ମାରିଲା। ତା ପରଦିନ ସେଇ ଲୋକ ବାବା ପାଖରେ ହାଜର ହେଇ କହିଲା, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ବସିଲି। କାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ବି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ବସି ରହିଥିଲି। କୁଆପଥର ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଧନ ଗଳିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାରୁ ମୁଁ ଡରି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଛୁଁ ମାରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଇଠି ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି ଯେ ଉପରୁ ଧନ ଗଳିବା ବୋଧହୁଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା କହିଲେ, ହେ, ତୁମେ ଠିକ୍ ପାଇଥାନ୍ତ। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବାରୁ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତ। ହଉ, ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବେ ତୁମେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ କିଛି ନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କର। ଏବେ ଧନ ଯେମିତି ଉଡ଼ୁଛି ସେଇ ଧନକୁ ଦିନେ ପବନ ଉଡ଼େଇ ଆଣି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପବନର ଶକ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହ। ସେ ଲୋକ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବାବା ଭାବିଲେ, ଯାହା ବି ହେଉ ତାକୁ ଭଗେଇ ଦେଇ ନଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଧମକେଇଥାନ୍ତା ବା ବାବାଠୁ ଧନ ନେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଛି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନପାରେ। ସେଇ ଲୋକଟି ବାବା ପାଖରୁ ପଳେଇ ଯିବା ପରେ ପବନରେ ଧନ ଉଡ଼ି ଆସିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ସିଏ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା ଭିତରେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ପବନ ୟା ଭିତରେ ବେଶୀ ଜୋରେ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୋରେ ପବନ ନ ବହିଲେ ଧନକୁ ଉଡ଼େଇ ଆଣିବା ସହଜ ହେଇ ନପାରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତ ସେ ତାର ଘର ଖୋଲା ରଖି ଧନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଜଗି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ବର୍ଷା ବି ଜୋର ହେଉଥାଏ। ବର୍ଷା ପାଣି ବାଲି ବା କାଦୁଅ ସହିତ ସେଇ ପବନରେ ତାର ଘର ଭିତରକୁ ବହୁତ ଅଳିଆ ପଶିଗଲା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମଇଳାରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେ ତାର ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବସି ରହିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ବାବା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାବା, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଧନ ଉଡ଼ି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ପବନ ଜୋରରେ ହେଉନଥିବାରୁ ଧନ ଉଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଜୋର ପବନ ହେବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ଏଇ ପବନରେ ଧନ ଉଡ଼ି ଆସିବ। ତା ବଦଳରେ ମଇଳା ଝାଟୁଆରେ ମୋର ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ମୁଁ ବି ସେଇ ମଇଳାରେ ଆଟୁପାଟୁ ହେଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁମାନ କରୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ଦେଇନାହଁ। ବାବା ସେ ଲୋକର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ଲୋକ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ ତେବେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ବାଟ ଖୋଜି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଛଳନା ଦେଖେଇ ଆଖି ବୁଜି କିଛି ସମୟ କଟିଯିବା ପରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା। ଜଣେ କିଛି ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ସେ ଫଳ ପାଇବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ପାର କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଛ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ହଉ, ତୁମେ ଅଧିକ ହତୋତ୍ସାହ ନ ହୋଇ ଏବେ ଗୋଟିଏ କାମ କର। ଏଣିକି ତୁମେ ପାଣି ଭିତରୁ ଧନ ପାଇବ। ନାଳ, ଗାଡ଼ିଆ, କୂଅ ସବୁଠି ଧନ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ପାଣି ଠିକଣାରେ ଧନ ପାଇବ। ବାବାଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସେଇ ଠିକଣାରେ ଲୋକଟି ଖୋଜିବ ବୋଲି କହିଦେଇ ପଳେଇଲା। ବାବା ଏବେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି। ବାବା ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହି ବିଦା କରିବେ। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତାକୁ ଏମିତି ଭୂତେଇ କହି ପଠେଇ ଦେଲିଣି ମାନେ ଏଥର ସିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ଏମିତି କହିବି ଯେମିତିକି ସିଏ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବାବା ଏଥର ତାକୁ ଏମିତି ବାଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ସିଏ ଏକଥା ଯେମିତି କାହାକୁ କହିବନି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ।
से लोकटी बाबा पाखरु धनर पानी ठिकणा पाई केतेबेले कूଅ भितर तो केतेबेले नाଳ भितरे तो केतेबेले गाड़िया भितरे बुड़ी रही धन खोजिला। पानी रे सबुबले बुड़ी बुड़ी ताकू थंडा धरिला जे काश छिंकरे ता अवस्था खराब हो गला। तार देह टिके भल हेबा परे से बाबा पाखरे पहुँची कहिला, हो बाबा मते की ठिकणा देउछ जे मु खोजी खोजी नयांत हेउछि किंतु केउंठी ताकू पाउ नहीं। तुमे एथर जदि ठीक ठिकणा न देव तेबे एथर तुम बाबागिरी छड़े देबी। बाबा टिके डरी जाइथिले भी से विभिन्न नाटक देखई कहिले, तुम भाग्यटा टिके चढ़ा हो जाइछि बोली तुमे असुविधा भोग कल। तुमर भाग्य को ओल्हेई देबाकू तुमको आउ टिके कष्ट करिबाकू पड़िबो। तुमे एते आड़े खोजिल सेठू किछि न पाइबार मुख्य कारण हेउछि तुमको जे बेसी धन मिलिबा कथा एबे सेही धनर एबेकार ठिकणा हेउछि तुमर घर तली। सेठी एते तलकू पशि जाइछि जे ताकू आनिबा पई तुमर घर तली बहुत गहिर पर्यंत खोलिबाकू हेबो। तुमे एबे परिश्रम करि परिबो तो? लोकटी कहिला, मो बापा केते कष्ट करी घरटी करिछंती, घर तली ताड़ीबा कथा कहिले से सेमिति केबे करई देबेनी, एनु से कथा छाड़ी अलगा कथा कुह। एबे बाबा टिके खुशी मिंजास को आसीगले कारण से लोकटी को भल भकुआ बनई सारिछंती। बाबा से लोक को कहिले, तुमे एबे ठारू किछि विद्या आहरण कर। विद्या आहरण कले कर्म मिलिबो, कर्म मिलिले धन आसीबो। जेतेबेले धन भलरे आसीबो सेतेबेले धनर ठिकणा जानिबार आवश्यकता रहिबो नहीं। लोकटी कहिला, विद्या हेलानी बोली ताकू अधारे छाड़िली, कर्म करने को इच्छा हेलानी बोली जमी जमा कथा बुझिलिनी। तेणु मते तुमे किछि सहजिया बाट देखाओ, नहले मु तुमको आज छाड़ी नहीं। जे धन तुम ठिकणारे अछि तार ठिकणा मो ठिकणा करे दियो। बाबा कहिले, आरे मूर्ख जड़ा गब, मु तुम भली भकुआ हुए नहीं। तेणु तुमे प्रथमे आसीबा दिन मोर धन उपरे दृष्टि पकेइथिल, सेही दिन ठारू मोर धन ठिकणा को सुरक्षित करिया पई सबुतिक धनर ठिकणा बैंक कर देइछि। बाबा ठारू एतक सुनिबा परे तार भेजा को ढोकिला जे बाबा ताको भंडेई भकुआ बनेछि। तार मूर्ख गंड कारण पई बाबा ताको धन ठिकणा नारे तार बुद्धि को ठिकणा रे पहुंचाइबा बेले से जे कष्ट सहिछि ताको भूलिब नहीं कि आउ केबे धनर ठिकणा खोजिब नहीं बोली स्थिर करी दुखरे घर को फेरीगला। से घर को फेरिबा बाटरे लोकटी पस्तौथिला जे से धन ठिकणा खोजिबा भली मूर्ख काम कला, जेमिति बाबा ताको भकुआ बनैला सेमिति। अच्छा, ए गपरु आज आमे कौन शिखिले? बिना परिश्रम रे कौनसी फल आशा करिबा उचित नुहे। दर्शक बंधु, आपण मानकु जदि मोर ए कहानी भल लगी थाए प्लीज कमेंट माध्यम रे जणैबे आउ निजर सांग मानक सहित ए वीडियो को शेयर करिवे। प्लीज मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे। रहिली नमस्कार, जय जगन्नाथ। देखा हबा गोटे न्यू वीडियो रे।